Hey mga bay, ulit check tayo. Uy, nakadalawa na pala si Kuya Dani, oh, lalaki. Grabe mga bay, oh. Wow, talaga tong birthday boy na to. Isang dalag, saka isang hito. Wow, grabe. Yun, shout out kay birthday boy. Ayun, shout out, shout out. Yun, Christian, Tilmar, saka si, parang Michael ha? Yan, yan, yan. Ayun, oh. Jikas ba? Woo! Ah, nagsasanay lang po mga ano, abay. Ngayong umaga na to. Dito po tayo sa ratat. Ayun oh. Ano yan to? Para sa... Ayun, iba talaga si birthday boy oh. Ayun oh. Ay talaga si birthday boy. Ayun oh. Laki oh. Wow. Ayos. Talaga si birthday boy. Happy birthday, happy birthday. Ayun oh. Ayos. Payo, nadali yung pinapaksakan. Ha? Wow. Good job. Ayun, gupitin mo rin yung ano. Yun. Oo, ayos. Ayos, oh. Wow. Grabe, ang laki oh. Sobrang laki. Laki. Yun, oh. Sana. Oh, dali rin. Pasag din, oh. Oh, mangat ka. Laki. Sana ano. Ako mga bay, sobrang laki, oh. Grabe. Laki, oh. Yun. Oh. Grabe talaga, swerte talaga si Kuya Dani, oh. Nako. Grabe, oh. Sobrang laki. Grabe, oh. Ang laki. Happy birthday, boy. Sobrang laki. Lapad talaga, oh. Grabe mga abay. Laki-laki, oh. Naku po. Diyos ko, Mayos Del Mar. Swerte. Lap. Tatlong dangkal, mga idol. Tatlong dangkal. Grabe. Swerte na naman talaga. Pang-apat yan, pang-apat. Grabe. Yun. Happy birthday, boy. Swerte. Ayos. Angatin mo dyan, angatin mo. Angatin mo dyan. Grabe. Yung magkasya ba? Ayos mga bay. Ayaw.